नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम रूढ़ीर पुनश्च 40 टी एमसीक्यू आलोचना करबा। तेबे आसंतु देखिबा प्रश्न गुड़िक कौन कौन अटे। प्रश्न नंबर 151 गोठ खंडिया यार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 गोष्ठी बाहरी आसीथिबा व्यक्ति। ऑप्शन 2 गोठरू बाहरी आसीथिबा भिन्नक्षम व्यक्ति। ऑप्शन 3 गोठरू खंडिया। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 1 गोष्ठी बाहरी आसीथिबा व्यक्ति। 152 नंबर गोदरी लो गोड़ तलकू अना यार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 गोदरीर गोड़टी गोदरा। ऑप्शन 2 गोदरीर गोड़ गोदर हेबा एक दोष। ऑप्शन 3 पर दोष को बाछिबा पूर्वरु निज दोष को देखिबा। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 3 पर दोष बाछिबा पूर्वरु निज दोष को देखिबा। 153 नंबर गोदरा कोड़े जेते माड़े सेते यार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 उन्नति जेतिकी अवनति सेतिकी। ऑप्शन 2 कोड़ीबा और माड़ीबा कामरे गोदरा समान फल पाए। ऑप्शन 3 गोदरार समस्त कार्य निष्फल। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 1 उन्नति जेतिकी अवनति सेतिकी। 154 नंबर गोड़ तले न लागिबा यार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 चलिला बेले गोड़ तले न लागिबा। ऑप्शन 2 अत्यंत आनंद अवस्था। ऑप्शन 3 अति आनंद अवस्था रे गोड़ तले लागे नहीं। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 2 अत्यंत आनंद अवस्था। आसीबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न नंबर 155 घास को मोट बेणा को छोट यार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 बेणा घास ठारू छोट अटे। ऑप्शन 2 घास बेणा ठारू मोटा अटे। ऑप्शन 3 कौनसी बड़ किंबा सान काम रे आवश्यक हेउ नथिबा। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 3 कौनसी बड़ किंबा सान काम रे आवश्यक हेउ नथिबा। 156 नंबर घोसरी को पाचिला कदली यार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 घोसरी को पाचिला कदली भल लागे। ऑप्शन 2 मंद प्रकृतिर लोक को भल कथारे अरुचि। ऑप्शन 3 घुसुरी मंद प्रकृति संपन्न प्राणी। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 2 मंद प्रकृतिर लोक को भल कथारे अरुचि। 157 नंबर घोड़ा 6 टंका को दाना 9 टंका यार रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 उन्नति जेतिकी अवनति सेतिकी। ऑप्शन 2 घोड़ा निज मूल्य ठारू अधिक मूल्यर दाना खाए। ऑप्शन 3 कौनसी जिनिसर मूल्य ठारू रक्षणाबेक्षण खर्च अधिक। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 3 कौनसी जिनिसर मूल्य ठारू रक्षणाबेक्षण खर्च अधिक। 158 नंबर चसु कुटिबा यार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन अटे। ऑप्शन 1 व्यर्थ परिश्रम करिबा। ऑप्शन 2 चसु कुटिबा एक व्यर्थ परिश्रम। ऑप्शन 3 चसु कुटिले किछि फल मिले नाही। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 1 व्यर्थ परिश्रम करिबा। आसीबा परवर्ती प्रश्न को। प्रश्न नंबर 159 छाई पड़िले नाही डेइबा यार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 तिक्त संपर्क। ऑप्शन 2 उत्तम संपर्क सृष्टि हेबा। ऑप्शन 3 छाई पड़िबा नाही डेइबार कारण। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 1 तिक्त संपर्क। 160 नंबर जड़ा तेल रे मेंढा बाळ
ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଜଡ଼ା ତେଲ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଅପସନ୍ 2 ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଅପସନ୍ 3 ଜଡ଼ା ତେଲ ଓ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। 161 ନମ୍ବର ଜାତିଗଲା ପେଟ ପୂରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 କାମନା ପୂରଣ ନ ହେବା। ଅପସନ୍ 2 ଜାତିଗଲେ ପେଟ ପୂରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ 3 ହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିରାଶ ହେବା। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିରାଶ ହେବା। 162 ନମ୍ବର ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଲୁଣ ଜୋକର ଖାଦ୍ୟ। ଅପସନ୍ 2 ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଅପସନ୍ 3 ଜୋକର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 163 ତେଲି ଘଡ଼ିକି ଆଶା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଶା। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ତେଲ ଘଡ଼ି ଓ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଅପସନ୍ 2 ଘଡ଼ିରେ ଥିବା ତେଲ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା। ଅପସନ୍ 3 ବିନା ବ୍ୟୟରେ କାମ ଉଠାଇବାକୁ ଆଶା। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ବିନା ବ୍ୟୟରେ କାମ ଉଠାଇବାକୁ ଆଶା। 164 ନମ୍ବର ଦାନ୍ତୁରିର ହସିବା କାନ୍ଦିବା ସମାନ। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଦାନ୍ତ ହିଁ ଦାନ୍ତୁରିର ହସ କାନ୍ଦକୁ ସମାନ କରିଛି। ଅପସନ୍ 2 ମୁହଁରୁ ମନର ଭାବ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ଅପସନ୍ 3 ଦାନ୍ତୁରିର ମନୋଭାବ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ମୁହଁରୁ ମନର ଭାବ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। 165 ନମ୍ବର ଦିଅ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଡ଼ିବା। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଭଲ କାମକୁ ବିକୃତ କରିବା। ଅପସନ୍ 2 ମାଙ୍କଡ଼ ଗଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଅଁ ଗଡ଼ିବା ଜରୁରୀ। ଅପସନ୍ 3 ଦିଅଁ ଗଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଡ଼ିବା ସହଜ ହୁଏ। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ଦିଅଁ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଡ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଭଲ କାମକୁ ବିକୃତ କରିବା। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର। 166 ନମ୍ବର ଦୁଇ ନାବରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଅବଲମ୍ବନ ଧରିବା। ଅପସନ୍ 2 ଅସଫଳ ହେବା। ଅପସନ୍ 3 ଦୁଇ ନାବରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଠିଆ ହେବା। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଅବଲମ୍ବନ ଧରିବା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 167 ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଦୂରରେ ଥିବା ପର୍ବତ ସାଧାରଣତଃ ସୁନ୍ଦର। ଅପସନ୍ 2 ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର। ଅପସନ୍ 3 ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜଣାପଡ଼େ। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜଣାପଡ଼େ। 168 ନମ୍ବର ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରକୁ କାଟିପାରେ। ଅପସନ୍ 2 ପାଣି ପଥରର ଶତ୍ରୁ। ଅପସନ୍ 3 ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ। 169 ନମ୍ବର
ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହି ଯିବା ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ର ଧର୍ମ କହୁଣୀକି ବୋହିଯିବା। ଅପସନ୍ 2 ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ରହିବା। ଅପସନ୍ 3 ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ରହିବା। 170 ନମ୍ବର ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବଦ ବେଶୀ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବସ୍ତୁ। ଅପସନ୍ 2 ଗୁଣହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରେ। ଅପସନ୍ 3 ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନର ଅହଙ୍କାର। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଗୁଣହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 171 ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଫୋପଡ଼ 100 ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ସମସ୍ତେ ଫୋପଡ଼ ମାରନ୍ତି। ଅପସନ୍ 2 ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅପସନ୍ 3 ଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସହେ। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସହେ। 172 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମା ବିଳିବିଳେଇଲେ ବେଦ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅକାଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ 2 ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ମନର ଫଳ। ଅପସନ୍ 3 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବେଦର ସୃଷ୍ଟି। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅକାଟ୍ୟ। 173 ନମ୍ବର ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ନ କାଶି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ 2 ବସିବା ସମୟରେ ହିଁ କାଶିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଅପସନ୍ 3 ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। 174 ନମ୍ବର ବଗର ଥଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ମୀନର ବିପତ୍ତି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ 1 ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟିଆ ବଗ ମାଛର ବିପଦର କାରଣ। ଅପସନ୍ 2 ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିପଦର କାରଣ। ଅପସନ୍ 3 ସବଳର ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଦୁର୍ବଳକୁ ସେତେ ବିପତ୍ତି। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ସବଳର ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଦୁର୍ବଳକୁ ସେତେ ବିପତ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 175 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ଝୋଳରେ ଯିବା ବା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଯିବା ଯୋଉଟା ବି ଆସିପାରେ ଉଭୟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଶୁଖୁଆ ଝୋଳ ହିଁ ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟର କାରଣ। ଅପସନ୍ 2 ବହୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା। ଅପସନ୍ 3 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଶୁଖୁଆ ଝୋଳ। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ବହୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହେବା। 176 ନମ୍ବର ବାହାଘର ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ନ ପଚାରିବା। ଅପସନ୍ 2 ବିନା ବେଦୀରେ ବାହାଘର ହେଲେ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ। ଅପସନ୍ 3 ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଆଉ ବେଦୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ନ ପଚାରିବା। 177 ନମ୍ବର ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଉପରକୁ ସାଧୁ ଭିତରେ ପରମ ଠକ। ଅପସନ୍ 2 ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବିରାଡ଼ିର ଲକ୍ଷଣ ସମାନ। ଅପସନ୍ 3 ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ବିରାଡ଼ି। ଅପସନ୍ 4 ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଉପରକୁ ସାଧୁ ଭିତରେ ପରମ ଠକ। 178 ନମ୍ବର ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚେପା ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିହାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ବିରି ଓ କୋଳଥ ଗୋଟିଏ ଥର କୁଟାଯାଏ। ଅପସନ୍ 2 କୋଳଥ କୁଟିଲା
कुटिबाकू हेले बिरी सॉरी आगे बिरी कुटिबाकू हुए। ऑप्शन 3 जनक प्रति हेबा दंड देखि अन्य माने छानिया हेबा। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन 3 जनक प्रति हेबा दंड देखि अन्य माने छानिया हेबा। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 79 भेक थिले भिक मिले एहार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 भिकारीर बेश ही तार भिक्षा प्राप्तिर कारण। ऑप्शन 2 बेश पोशाक निजर गुरुत्व बढ़ाई सफल कराए। ऑप्शन 3 भिक केवल भिकारी को ही मिले। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 2 बेश पोशाक निजर गुरुत्व बढ़ाई सफल कराए। 180 नंबर माछी पड़िले नवखंड एहार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 कठिन श्रृंखला व्यवस्था। ऑप्शन 2 अत्यंत अत्याचार। ऑप्शन 3 माछी पड़िले 9 खंडरे विभक्त हेबा। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 1 कठिन श्रृंखला व्यवस्था। 181 नंबर मते जेते माठिबु माठ मु सेई दरपोड़ा काठ एहार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 दरपोड़ा काठर प्रकृति अपरिवर्तनीय। ऑप्शन 2 अबुझा मनीष और दरपोड़ा काठ। ऑप्शन 3 जेते बुझाइले मध्य स्वभाव न बदलिबा। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 3 जेते बुझाइले मध्य स्वभाव न बदलिबा। 182 नंबर जति न पड़िबा एहार उपयुक्त रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 मन न पड़िबा। ऑप्शन 2 सुसंपर्क न हेबा। ऑप्शन 3 कथा न मानिबा। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 3 सुसंपर्क न हेबा। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 183 जहार लुण खाई ताहार गुण गाई एहार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 उपकारीर प्रशंसा करिबा। ऑप्शन 2 लुण खाइले गुण गाइबा उचित। ऑप्शन 3 गुण गाइबार कारण ही लुण। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 1 उपकारीर प्रशंसा करिबा। 184 नंबर जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने ताहार विचार व्यवहार एहार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 पक्षीर उड़ीबा तार विचार सापेक्ष। ऑप्शन 2 जे जेते बड़ से सेते अभिज्ञ। ऑप्शन 3 बुझी विचारी उड़ीले पक्षी दूर को जाई पारे। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 2 जे जेते बड़ से सेते अभिज्ञ। 185 नंबर रुकुणा रथ अण लेउटा एहार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 अपरिवर्तनीय। ऑप्शन 2 परिवर्तन संभावना अधिक। ऑप्शन 3 रुकुणा रथ आउ फेरे नाही। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 1 अपरिवर्तनीय। 186 नंबर सोइला पुअर भाग नाही एहार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 सोइला पुआ को कोनोसी वस्तुर भाग मिले नाही। ऑप्शन 2 सोई जिबा ही भाग न मिलिबार कारण। ऑप्शन 3 जे सचेतन नुहे से निज अधिकार रु वंचित हुए। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन 3 जे सचेतन नुहे से निज अधिकार रु वंचित। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 187 साप होई कामुड़िबा गुणिया होई झाड़िबा बा आउ गोटे भी रूढ़ी आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार हुए गुणिया डाहाणी होई लागिबा गुणिया होई झाड़िबा। तेबे यार ऑप्शन गुड़िक आसतु देखिना। ऑप्शन 1 उभय पाखरु फायदा उठेबा। ऑप्शन 2 गुणिया साप होई कामुड़े। ऑप्शन 3 साप कामुड़िले गुणिया झाड़े। ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन 1 उभय पाखरु फायदा उठेबा। 188 नंबर सीधा आंगुली रे घिया उठे नाही एहार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन। ऑप्शन 1 आंगुली को सीधा कले घिया बाहरे। ऑप्शन 2 आंगुली बंकेइले घिया बाहरे। ऑप्शन 3 टिकिए टाण न हेले काम हुए नाही। ऑप्शन 4
अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 3 टिके टाण नहेले काम हुए नाही। 199 नंबर क्षीर उतुरिले चुली को एहार यथार्थ रूढ़ियार्थटी कौन? ऑप्शन 1 चुली रे क्षीर उतुरे, ऑप्शन 2 बेसी उत्सृंखल हेले पतन निश्चय, ऑप्शन 3 चुली रे बसिथिबा क्षीर चुली को ही उतुरे, ऑप्शन 4 अन्य किछि नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन 2 बेसी उत्सृंखल हेले पतन निश्चित। तेबे आजिर आलोचना को मु एठारे समाप्त करूची। वीडियोटी जदि आपको भल लगी वीडियोटी को निश्चय लाइक कमेंट शेयर करेंगे एवं ओडिया साहित्यर जेकोसी विषय वस्तु संबलित किछि जानिबा पई किंबा एमसीक्यू ओडिया संबलित कोनोसी परीक्षा जेकोसी परीक्षा संबलित एमसीक्यू किंबा कोनोसी विषय वस्तुर आलोचना पई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।